Čekat ćemo, nije smo. Može. Pre svega čestitke na tituli, uzbudljivo finale. Najbolje volio da čujemo od šampionke Srbije šta kaže za novo strelište u Smederevu, naravno posle utiscima sa samo takmičenja. Prvenstveno strelište je zaista dobro i ja sam stvarno oduševljena jer nisam očekivala da će biti baš toliko dobro i mislim da je ovo jedna dobra baza za sve nas da imamo strelište na kojem možemo da treniramo u budućnosti, da održavamo možda neke takmičenja, mislim takmičenja svakako, ali možda neke pripreme za velika takmičenja i slično. Sam turnir, samo takmičenje ovde? Odlična organizacija. Ja sam stvarno oduševljena time što ljudi stvarno navijaju. Otprilike ovo manje više ne može da se vidi kada na ostalim prvenstvima države, ja barem do sada nisam videla. Ali ovde čini mi se da su ljudi stvarno oduševljeni i da isprate svaki hitac i da aplaudiraju za svaki hitac, što je za mene jedno novo iskustvo i stvarno je lepo. Još par meseci, broje se dana i do početka olimpijskih igara. Koliko ovaj rezultat daje nadu za dobre rezultate i u Londonu? Pa naravno, ovo je jedan dobar rezultat i ovakav rezultat bi meni svakako garantovao minimum finale i jednu dobru poziciju u finalu na olimpijskim igrama i zadovoljna sam. Zadovoljna sam, mislim da može da bude jedna najava jednog dobrog leta za sve nas. Puno sreće za par meseci. Hvala lepo. Jedno zlato, 2 srebra i 1 bronza. Kako će kući sa tolikim medaljama? Πού πας με τόσα μετάλλια σπίτι, πού θα πας με αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ συγκινημένη. Istina da sam mnogo uzbuđena. Και σήμερα ήταν πολύ δύσκολος τελικός γιατί ήταν... Danas je bio, kažem, mnogo jak završetak, mnogo težak. Συναγωνιζόμουν με την Ζορana Arunović, την Jasna Sekarić, την... Takmičila sam se sa Veličkovićem, sa Arunovićkom, sa Šekarićkom. Που είναι όλες τους πολύ ταλαντούχες και με λαμπρή καριέρα. Sve su, kaže, dobre i imaju sjajne rezultate. Tako da je bilo mnogo teško. Το ότι κατάφερα να πάρω ένα μετάλλιο μεταξύ αυτών είναι τρομερό για μένα. Uspeo sam, kaže, među njih nekoliko, ipak, kaže, da uspem da uzem medalju i to je za mene, kaže, veliki rezultat. Šta je draže, jučerašnje zlato u pojedinačnoj konkurenciji i današnja bronza u seniorskoj konkurenciji? Το χτεσινό χρυσό η σημερινό μπρούζινο. Πώς? Με γεμίζουν σίγουρα με αυτοπεποίθηση. Pune me iskustvom. Πιστεύω περισσότερο τώρα στον εαυτό μου. Sigurnošću, mnogo više verujem sad u sebe. Και φυσικά απέκτησα πολύ καλή εμπειρία για τους επόμενους αγώνες. Naravno, pogodila sam, kaže, velike stvari za naredno takmičenje. Velike cilje. Da li će i dalje pucati za Smederevo? I dalje θα κάνεις πολλές για Σμεδέρεβο. Τι θα κάνω? Θα κάνεις κουποβολή και αργότερα για Σμεδέρεβο. Ρωτάνε. Ναι, βέβαια, γιατί όχι, ήταν μεγάλη τιμή αυτή. Svakako, kaže, kako da Γιατί ne. να μην το επαναλάβω, βέβαια. Da ne ponavlja, kaže, to je sigurno. Kakvi se dalji planovi kada govorimo o njenoj karijeri, s obzirom da je mladi, ima 16 godina? Άλλα σχέδια σου για την καριέρα, γιατί έχεις μόνο 16 χρονών. Πες μας, τι είναι? Και ακόμα δεν μπήκα στα 16, φανταστείτε. Još nisam, kaže, napunila ni 16, zamislite. Da li očekuje da će eventualno sa ovakvim radom i možda sa klubom Smederevom doći jednog dana do odlaska na olimpijske igre, ne sad u Londonu, već za 4 godine u Brazilu? Τι περιμένεις με αυτά πράγματα τώρα που κάνεις και για τον εαυτό σου και για το Σμεδέρεβο που δεν πήγες τώρα για Ολυμπιακές αγώνες. Τι περιμένεις για τη Βραζιλία, θα γίνει κάτι, θα υπάρχει περίπτωση να πας? Στη Βραζιλία προσδοκώ όχι μόνο στη συμμετοχή μου στους αγώνες, αλλά και σε μια διάκριση. Kaže da će probati da sve od sebe, da ispuni očekivanja za naredne takmičenja i da vidi naravno šta će da uradi za ostalo za Brazil što je potrebno. Να πούμε επίσης και για τους Ολυμπιακούς νέων, την Ολυμπιάδα νέων. Ima isto učestvovanje u takmičenju mladih, Olimpijada mladih. Evo, da. Tu će isto morati da uradi. Εκεί θα προετοιμαστώ σίγουρα για ένα μετάλλιο, όπως και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα την ίδια χρονιά. Tamo će isto ići na tu soluciju da uzme medalju obavezno. Tamo nastupa kao Grkinja. Εκεί παρουσιάζεσαι Ελενίδα. Ναι. Kaže da. Kada ćemo je ponovo vidjeti u Smederevu?
Πότε θα σε δούμε πάλι στη Σμεντέρεβο? Στο Σμεντέρεβο δεν ξέρω, αλλά για τη Σερβία σίγουρα. Kada, ali u Srbiji sigurno. Puno sreće i hvala ti za ove rezultate. Πολύ επιτυχία και ευχαριστώ για αυτό που έκανες σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Hvala.